أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tikatambia wanama bokao wafanya baadhi za critic oliho de video naifanya jana ukaya mjo fanya video leo ili ni jibumbavi zila kritiki bokao wazifanya haswa de mwanama Mongozi Opong na Natuk Musa na Fatima Mzee Said inana wasaya ikafstahikike mwahibenze video naifanya jana ikiena divergence harima enamna naifanya halafu tiono madama uharimwa yefami ya hembwana ya hatu inu sibanu bokao bon hena mrungu jelezo shaiyo ketso nesoka hizo yambahamba sha ketso kangabo critique bokao ngizo constructive mrungu jojua yaje yarudi yande ukaya donc mirongozi fulani bon tiyamba nai au tiyambando watukufu mjiunda huo harumwa zentanza za dunia khairi na amani ngamubushirioni Mwenyezi Mungu na mhifadhini na madhara mengi na baadhi nji na dana mengi ya harumwa dunia mjumbe Mungu kama Mwenyezi Mungu mhifadhini kwa hizo watukufu tijaba Muhammad nzima ngamjoka ya zetu zabira mbaya hatu mzee wa hatu almarhum fundi watu fundi tahir hatindi roho afariki dunia. Mwenyezi Mungu namlaze banu bema, Mwenyezi Mungu yambulie miongo ya hembebo inshallah. Ebo ngabo ndatione mwanama wanama ngabo mwanama Dr. Shami ngabo mwanama Musawi wanda wafanya video wakahonesa ukaya kaitu lazimu mria mbembi haumra bembano ngo ijuka negative haruma emfua hatu ani ndaya hatu ya fariki dunia kitu lazimu mbembi shangi lazimu rameze njema bae mimi tijizia ntabati no habambi sontina uzamba shanti no bayemi wangu wandu wanzua behe tu habambi habamru habamrumbi au komlahua yote ni horilio sha ikangwa nzwa porte critique lo constructive ils ont une nao négative au soni ani donc madama sujet inu sujet bokao ngehusuya nao ni mndu bokao hafanya alama oharimwa tarehe ya daula ya hatu rabe kwangabo wananyasi bokao nesa ukaya banu wafatiwa mufti al-jumhuria ngebidio wandu wa rensi hata wafanyihe quelques jours nge wandu wanjie sujet shamfikiro wandu waka ya mhusu shamfikiro wandu waka hamba do wandu bokao yani ngwaunao kaya ngabo baadhi ya wandu bokao wazingara ze position za hauzo kama mathalani wadu ambaze point negatif shamadama zenongori jo kauza amba izo point positif kabati mushkila ikariba yake uharima sujet izo bokao amanzo nje leo holi honde izo na zamba jana ya husuka ya umuhimu ya ukaya wandu wazime haina ndrongo au haina posto bokao ngevumbua ombi izamri toka yonsi ya fariki harimwa ekomor madama abungari onao ke komori yo community ya hatu ngebido yazime haudunga hadithi bokao tikati yamba uzkuru mahasina mautakum hadithi yo mwakamreni harimwa Google ngujoshida itai kuparisoka ya hadithi yo ambayo hadithun dhaif harima muhaddithina ngabo ambayo hadithu gharib usoni ani haruma sur le plan et cadre haruma dini le cadre haruma et politique donc peu importe chaminja kozona kazo zombi yokaya babire surtout ma bilan na kanga babiro bilan ya manadamu ya kujangaje haruma dini na haruma dunia na haruma politique yokire mwanadamu mwandu afanya bila wandu amwamba izo yafanya nizo yatofanya oka omusizoni ekaya radu kwa Mungu bahengu jorifanya bila yezo rafanya eminyo mwatu ngejubalo
ono ngabo choko urungwa de mashishiyo de mboa de mihono de zinoko pia de choko ambaze choko urungwa a notre place hahoni sasa ngo pia rafanya bakebilo bake presentation ya hefe hezo ngo pia kufanya ngabo yukiri eki dunia vahe mwanadamu lekaka president haruho president ujufanya bila kama nada makauyenshi hafu ekibinadamu batusuju kufanya bila ngabo kama wanadamu wasaya wajipermete ngomba mwanzo wafanye bila hongo mwanzo eleze ezabira haramaze responsabilities akana mbaya hatu abo mitsi na uondo waunti na uwarendo kaya ya uma kafiri haukuwa tu respectezo mtume hamba hawizo mungu hamba wa makafira woja kwa jawze mustalahati zahi ilmu al-ahadith kwa jokazi hadithi ziwanyisiha mabakia menji halafu mwa hadithi ambayo hadithi dhaif bo hadithi bokao yani ukaya dena mna yambo haku beko ya irdi ambayo kayo hadithu gharib sha hadithu dhaif wakati yojo stadiliwa sha muhimu ya ukaya mathalan hadithi mathalan yo dhaif no hadithi bokao yani maanawi yonge harima hadithi zinraji yani rano kai hadithi dhaifu de makalima wayo makalima wayo ngambilo kaya hau heze hazila bahthi au zila research bakao zifanyiwa nema muhaddithina do wandu bakao ma scientific wa he domain ya hadith wa unokayaka wandu bakao waboshe hadithi hata ijewa suli mtume sallallahu alaihi wasallama kwa japari hani hanazila sharti zotongeza mathalan hadithi ya sahih shay ma'nawiyo ya ma'nawiyo ivumbulo harima hadithi zinraji bakao hata tsitio harimaye Facebook ya hangu yaonesa ukaya ya ma'nawiyo kamtume sallallahu alaihi wasallama haharaza ukaya wandu wadovumbua zembi za hena mrubokao hala wa harimasi khaswa ndo wakati bokao zendo ngoizo na izo zisinzindriwa harima hadithi gazijo utaabisha wala wandu bokao wofami wahe mayiti yani mtume sallallahu alaihi wasallam aharaza ndondo na hadithi za sayat na hadithi ya tena ionesao ila mawqifu hiyo ya hadithi bokao tiyamba abonge fanya video inu haujibe mwanama Musawi mwanama Musawi afanya video leo yakahoneso kaya mrati ni rongwe mimi ngamtsohambe izo mtume hamba minga mtsohambe izo mungu ya hamba sharti dwazo kabano usilamu Quran inu yoneso kaya iyo tibe haho na jamu fikirio ili ijei yani idépasser ces temps pia yenshama ces temps pia shayu jadapte en fonction no wakati ni zenongo ni contexte haukaya mwanama Musawi yengu juge et contexte sur le plan religieux armwe ini bai katwanzaro hamwe dini ye hada karmwe dini tu katwanzaro hamwe dini shaudiwaza ukaya banunge lazimu uangalie fonction ya kane mwanadamu ujoke mwanadamu ya kana fonction politico religieux haukaya emruoi heni decision politique ya ukaurengwa emakate menji hakabo hari hada hakansi hata mono za intervention ya kauzifanya hususan haruma wana wakausoma warepondeo wanzo wana wao wajuhe wadai walo Senegal walo Komoro wafanya intervention ya ukaemesha tukati mema hauzeno gozuka tsendano haungwa nzo wajuhe warongoze ministre de l'intérieur hawarongoze ministre de l'extérieur ministre des affaires étrangères wanru wao waredo madelinquant wanru wao wabo wajufuma wajuhulwaya e décision irengwa abo gelazimu heni madamu za hikma gelazimu hamwe contexte religieux wayoche yanjamwe contexte politique haukamwe contexte politique wanadamu waivu emio en fonction nazila ndongo wazienshio au quotidien. Mahadisi yangu ya leo ngawashiao harima horodinjeni jadidishe ukaya yani oharima omsibabo kao ujiria edaula ngiyo muhimu sondolo harima embwana yinu ribaki oharima ila mipaka bokawe mipaka hiyo hakika kariba kiharimu hiyo yende ijutsongeza riwasulishe embwana dabalaba abo hamadena nazamba jana ngebidio wanru wafanye
aketso kama mathalani wandu wavumbu wao wala wandu bokao wariviria wandu wa mbeze njema za hao akawandu kwa naho amba zenjema sha kairi wandu atsoda za hamadi hadithi ya saya wakayo sahih nabii sallallahu alaihi wasallama yahamba ukaya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ni bokangu amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nenso akiyama ngabilio yambe ndongo njema au ya saiduku au ya daze donc abo ila razambajana ukawandu mbeze njema za hahe vanu yotsinde muhimu dokayabo mwabeze njema au mdaze donc narinjio harima omnofu wahe mahadisi holiho ngasi harimwe bwana inu mada ya matanzio harima ye Facebook ya hangu kaya mjoja njeleze ye position nairenga jana nayamba ya ukaya leo amjojaneleze au niveau politique mais aussi culturel ya edaula ya hatu madama akawandu kwa harima bwana hamanda inu lazima vake wandu bokao ngwajodo twali we wangalia zila decision mbali na mbali zire ngwao wadora suiro kaze decision wizo shangizo faida uharima embwana yani ila mawqifu bokao repropose jana rabekwa ya namna ya ambishi habo ngwa hivenze ika plus agressif harima essence ya ukaya bon tionesa ukaya yani hena mrobokao ngujo baki toujours haanzado vumbu wa ze point faible za he mamayiti na wahatu wafu wahatu yani wogari mtoa o harima ukaya yetsi decideur wala yotsinde direction ya ho wandobokao ngo harimwe bwana iyo ketsu oneso kamdu kana ujoa yambe izo yanzo yambe madama bon mndungu jendeso hena mnamru ya jiono masulaha chezo nakaanza nambe yani mrobokangu joka ujaya rongo ya mbweze negativite za ho wafu wahatu yani en general donc izo nguzambo shangu ngujirengeze decision waeche na izo rikanzarambe batijoja mru mathalani hajafanya direct au jao haonesa ukaya banu sanurelo harimwe bwana inu ribaki harima position fulani ribaki ya ukaya rije ridovumbua zembi za ho wafu watu donc ili ninji swafi harima sujet ya khusu mufti al-jumhuriya dokaya sisi mimi ngoni mwandu wakao wakati ya kanamuo rinjia uharimwa ze kritiki mbali na mbali wakao rika humfanyilia wakati ya kanamuo na mongoni mweze kritiki wakao sisi rika uzamba rika uona ukaya emaha wakao yani hakaniyo wakao a peu près 90 ans nga bon c'est pas la officiellement amba 89 ans yana soma 90 ans yani iyo mahabokao ngabo siwasa bokao rizalani wa baba wandu aduhazi ngarijuwao ukaya eni wakatema hayendo ya keminji khaswanti hamande ya hatu bokao yani yani wandu washashi wandu bokao timizi 80 au 89 yani ila suhawiyo ne organisme neze molecule zilio ze atomu na hizo pia zipangao ngozi ya mwanadamu harimwe daula ya hatu c'est bien normal ya ukaya mru yake affaibli par rapport ya wandu wanshio harima daula zinro aji hala majiwandu wanao ne zahula wandu wazilao donc sisi namna raka uona holiho domjibali wa mufti al-jumhuriya za nyakati za mwiso za hahe na rituambarangu 2017 sisi rika uona ukaya yamrubokao lazima wanahahe no wanzani wahe wamfanyilie precaution ya ukaya wadungane nae ili yatijohenda hatilo harima direction bi madama sisi rika uamini ukaya emaha wiyo wakati yani eziungo ne esprit ne akili zo ujua uduzuha na hiyo ndio tabia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaumba wanadamu donc sisi rika uhisi ukaya 2017 2018 2019 2020 yani mzee wa hatu yani hawaswili daraja bokao tindaye waiche shawenji sha c'était facile ya ukabaje mru ya mfanyilie corruption ya mbali ya mwambie ndongo ya mfanyilie shaye esprit ya nena mna yapangia donc ibaki namna bokao ya ukaya c'est facile ya ukaya leo ikekaka na esprit forza ila ya ukaya do resiste zila proposition bokao hakauniki wazo donc avant en general harimwaye esuje mze wa hatu za decisions zamwisa za urengwa sisi ngari hao mbabalu kumani ukayambabalu kumani yende ya kaufanya zendongozila yende ya kaupi hao mpiraula donc zila wa mazahatu pia
holio ndeze na decision bi au hena ndongo bakao yani wandungwa onao kaya direction bi akaendeza ngari onao kaya yani zenongo wizo za ukaya wanruwa de ukaya mbaba Lukmani de ya rengafundi watu ya mtio harimaze problemu zila abo anaja muwao wokwado angalia uniquement le plan religieux bahi haukaya hindi haukaro ambiwa karifanye maisha dunia ni hatu amakaroko parufa rifanyia akhira manga tukofesa yobu hiyo vanu ze activities zatu za duniani uwo de miroir ya hizo activities za hatu hawe amemesha hatu atukahuja tena ebongea ekaya politique ulonio ekaya politique hau atuole kezo kaya ekaya mbaya hatu handa habakar mwe context ya hebahi ya kireligieux wayoche ya interprete ya unjia harma bahanu valio conflit ili ya shindi ya interprete ya unese ukaya yebanu mvinyo arumansi ngejao na faida zinji haungejao na madhara menji ekaya ema expert en sociologie ekaya ema expert wakidini waone sokaya ema dharanga umenji nabo dunia wasawa fanye bilan ngarjua ukaya en Europe aux États-Unis envinyo ngetao dega inji haruma e société damwe violence conjugale haruma omiensho howana ko ya jamba bonsi juba no yetegenji yao nja paro schéma religieux hatu ani wa intervenir notamment le politicien religieux namdaya hatu kaja paro intervenir yambo kazi no khatwari lazima rizie silence radio donc sha haruma parti ni rojine ya howana koyo ukiri mashababi wojuji melange wambo kaya tijao haukaya ngari onao emeshamaya lobonsiju ngari nao enamna wanaja mwendao enamne mahakama yaliyo enamno msomo uliyo enarmwe maisha yaliyo keja lazima zanokozi kenamna yino wanru wao yukiri wambo madelinquant nangwa johu loya na boye urongo mbaya hatu quelque part wandu hum situé harumwe domaine politico-religieux yo le domaine ya juge wao nawe mwanama musawi ngotso discuter sur le plan religieux warambo ke Qur'ani ambo kaya mtume hambo haukayema haya kaniyo haka maha ya ukaya leo yuzo possible ya ukaya mru bokao bongena 60 mjambeba Lukmani yaje ya mhadaya do mambia ndongo bokao keja ka ustahiki yode mana bokao au début okatirao na namna direction ijirio ribeza ripara wana ukaya na mbeze mrenge baba hanyuba guhadalwa na katika Pablo ya ukaya ya dofanya analyse pertinente holihon des décisions gouvernementales ou des décisions za eta bokao hizo décisions bokao zo kanziro abo haula wananemelezo yayo yonde mana bokao sisi rionokaya no gebidio wanruwa kubaliana ukaya bon ze decision zaka urengwa 2017 2018 2019 20 zaka uja huno rikubaliana ukaya mze watu hakamdumdu hazi donc ze ndongo bokao zika hakauzamba wakauzi zika hone hokaka zika harima soab sha emwinye responsabilité hiyo mbaba Lukmani abo sisi ngarjojua rirejeze zila direction za hatu za ukaya donc baba Lukmani yende cause wahe zila haina derapage bokao sisi rika uono ukaika derapage voilà hiyo argument bokao ngebidio rikemio ili ribako harima position ya hatu yinu ya ukaya ngebidio anduwarensi hodovumbua zila point faible bali nambali bokao imkinishiha ike wafuhatu mathalani wazifanya rendin sitindria ukamtume sallallahu alayhi wasallama harima hadithi ndwajina katsinda inu bokao mwaidhaifishi wani maulama wenji ukaya mwengoni mweze asrari za ukaya lewando atidovumbua yani ze hindini ze point faible haku ze point faible za ho wafuhatu na warongo wanai dokayabo bunga hibenze ngabo hindini dokati jo ngabo consequence mbi bokao ngazi hundrao ila famille au ngazi hundrao wala wandu bokao waka ndaonai ukaya mtume hambo kaya ye mtume hambo kaya
emriaju hauja ize haki za hahe emruwe delinka emtume hambo ukaya ngabo ruhusa ya ukaya leo wanadamu watijujewa watibire har mandongo hamamanongo wadhulumiwa ze haki za hao kajazamba. Donc pourquoi ces sujets zilo très venimeux, ces sujets zilo délicats? Pourquoi kwezi mtukufu Mwenyezi Mungu na ulazebema utofanya intervention ili hauhifadhi wakazi na uhifadhi dini shangorongo décision politique hudiwaze et décision religieuse hiyo gekriyo balbala na roho bokunga zijo kana twarwavamo na roho bokunga zijo nani kazi na ujibiwa hiyo yotsongeza un moment donné mono ukaya wakati aliswali mtashiwa ya hafa wandu wareme mgoma watsinzi mbe wazini wakafurahani habo aliswali mtashiwa yatinza roho dakabati kafiri la mzidia na avec le recul rido rangalie dini rangalie he dunia aliswali kajaparonga décision zilo contre hedini dans ce sens chacun a protéger société tirenge exemple ntiti ya umone sanukaya wakati ya jahundu wandu adhini wanzo waswali esima ya haja envoya nzo yinye hauyani sohunya yambo wandu kana mrohe homsirini rijeri renge simari arrange itijwangamia eswala yo jowlinda yo hani mwanada mwenza hak mwenza ankli heni mria somadini yojuo kaya eswala yojo ulinda wandu watowe ila simeya kandeji wahe zelikoli wakozo towa ujinga zotowa bure zoja na ustarabu zoja na ilmu inji montijuu esimeya menyeha abo gasina problem da sinoana karuju wahe likoli ebo ngabo narzie swala jeri range sima rejo msinande raswali karitina dhambilari la lifanya ebo ngabo wandu wareme magoma wajibiwa takafiriku litinziro tijao ebo ngabo haujibe mwana musawi ekale ogo tojo nambie uta impossible chan anungari c'est ce qu'on appelle le combat des idées combat beaucoup garjo respecter ana on échange les idées ze idées ziji confronter le dialogue est là parce que vérité ntinio et vérité musawika tinio mais kangari dialogue au hasonti pia batsino kangari mankana au respect si ukakaribu neze kweli. Donc narinjie ndo rikepri academico harimaze discussion inu oliho mathalani baadhi ya wana amango unaukaya no c'est pas comme ça ngabo handu wajana la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli man dhulim shamima monama sempe hors sujet na za saya za ukayano ni wakati mndu alo omdeta mndu yalo mndu wa serika ngebido wandu wa discuter ze sujet pia amanzo injeleze abo kabano ngabo wandu bokangwa jitrompe bano wakati wandu wanzi ho histoire yako binadamu abwandu wanzi ho ndongoza wandu wa fariki bano ngabo difference ya ukale umri ya jihari mwa rezo sosio mri ya nzihe au ya de mru ya mbejao na mru bokao hakanti mwanzi hoshiyo mru wanzi hoshiyo wanzi ho histoire mru bokao ya ufanya effort ya ukaende hata yende harima ze source ya kesiru kazenongo ya zanzi hauzila zila ndongo za kweli shazila ilatiba bwagba bokao ishilwa nangari jose wa komori ukayabo wandutso hamba mdaba fanja sha donc kadwe zinji wandungo kazila tinongo za kweli abonge ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ne usilamu wa hatu urambi ukariti dovumbua zembi za hofu wa hatu hamade namna zesuje zili yose nyakati zinu. Donc mrungu wono hama izo kazi sina contradiction na ukaya wandu wadwanzi histoire bon lazima wandu wanzi yeta. Donc narinjie ndo rikepri academico harimaze discussion inu oliho mathalani baadhi ya wana amango unaukaya no
c'est pas comme ça ngabo handu wajana la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli man dhulim shamima monama sempe hors sujet na za saya za ukayano ni wakati mndu alo omdeta mndu alo mndu wa serika ngebido wandu wa discuter ze sujet pia amanzo njeleze abo kabano ngabo wandu bokangu ajitrompeo bano wakati wandu wanzi ho histoire yako binadamu abantu wanzi ho ndongoza wandu wafariki bano ngabo difference ya ukale umri ya jihari mwa rezo sosio mri ya nzihe au ya de mru ya mbejao na mru bokao hakanti mwanzi hoshiyo mru wanzi hoshiyo wanzi ho histoire mru bokao ya ufanya effort ya ukaende hata yende harima ze source ya kesiru kazenongo ya zanzi hauzila zila ndongo za kweli shazila ilatiba bwagba bokao ishilwa nangari jose wa komori ukayabo wandutso hamba mdaba fanja sha donc kadwe zinji wandungo ndo kazila tinongo za kweli abonge ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ne usilamu wa hatu urambi ukariti dovumbua zembi za hofu wa hatu hamade namna zesuje zili yose nyakati zinu donc mrungu wono hama izo kazi sina contradiction na ukaya wandu wadwanzi ya histoire bon lazima wandu wanzi ya tarehi etne tarehi iyo titafsiro kam ndungu diyo mru tarehi yo mrungu wanzi honrongo ukauza ndongo izo mrungu endo gufanyo confirmation hata hawaswilu kandongo fulani mraza nzia namna pokonga zijo usomeha wandu wa unde faida liyo dese ndongo zabira aboyo tisawa ya ukaya bon leo wandu wavumbu wao mndu wandu wade yao mndu bokao mathalani haroa nari wangalie mbabi e principe yinu ya Mtume sallallahu alaihi wasallama bokao harambia ritido vumbua zembi zahe mamayitun wa hatu riwangalie akangabo faida au akangabo hasara hamadena mananazamba jana ukaya banu ye dini ya hatu bokao bonti parosoma ye aya hiyo yo aya bokao mio na mengoni mweze aya bokao hakika yani zini athiri haku harmu hayati wahangu ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya amba ukaya fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqi Allah ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون دوكا يا أسلامين نمنا ويهانسيوا يعني ulio yani ngabo wakati mndungu jodo jelezo kaya ngabo pwebo kao ngio harumwe Qur'an au hadisa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukaketi logique keti constructif keti dungana na ule haki wa hole mengo bokao wandungu ndombiyo wandu wake na ule mengo wa haki alafu ye aya yonge jelezao kaya bon e mwanadamu holiho e connaissance ya henge limite ya jo parisa hadith au parisa aya Qur'ani hakakelewa au hambo kaya aya yinu zenongo zambwa banu zinongo bokao savapa sha Qur'ani jeleza ukaya iyo tafsiri ya ukaya baada sisi ka tanke des musulmans aka mndungu wa ho silamu wahahe mru waha hindu shamba wa aqida au mrandi sa hindu shamba wa tauhid maana tauhid dokaya mndungu towo mndungu waswili daraja ya ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yemzima yende mwenye uumba ulimwenguni bahaka mra wasuli harumwe daraja hiyo mndungu wasuli harumwe la daraja ya ukaya haina ndongobo kao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia na Mtume sallallahu alaihi wasallam izongizo njemanasi abo ezi jirio hindi dokaya akaye mndungu analize aya awe hadisi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama mndungu analize selo ya he connaissance mru yalo niyo Mwenyezi mkatswabo kana mtonyamita chagonzi zinzambwa na mfanyeza hambwa eba nuzambwa pourquoi et pour quelle raison wandu fikiri rambwa riposhe hitso rambwa ritsambe mbiza he hafa wandu réfléchisse pour quelle raison harmo contexte hindi donc c'est ça ce qu'il faut réfléchir donc nanga wanada mwenzo tsonza réfléchisse chatsinzambo kano uzanziwa mbatsin la matemi karajali Zanziwa mwe Qur'ani batsinla matemi karajani ne matsimbele kaburi la Mtume malijomo na mamebe Mungu izo zamba na écoutez ngasina responsabilité yonde manambo kaya ifalu ma shi'ta kama tadinu tudan na mfanyezo mjo ushinda izo mwapatani izo mjo uliwa ngasina libre arbitre donc wakate connaissance yukaya limité hamadena mne Qur'ani ya rambia wama utitum min al-ilmi illa qalila yani mbabiza ilmu mwanadamu waloni yomba bititi
na Mwenyezi Mungu haruwa fauka kulli dhi ilmin alim, ya ilmu wiyo iyo ndongo bokao yo accumulewa selo ya hezila jitahidi mru ya zifanyao hata mru yake na connaissance. Awe connaissance mru yako niyo gendo wakati mru aparise hadith awe aya Qur'ani mru ambo kaketi logique na bale realite problemu iliyo dokaye connaissance iliyo mru ngiyo très limité keja shinda ya diriki ukaya ila logique ili yo harume Qur'ani au hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama ilolo iyo logique hasiba bunda ila ilmu ya loni yo na ula ushashi wa maarifa, c'est-à-dire que ni wakati yaje uzidishi maarifa handesa usoma hanjia haruma jitahadi za usoma haku kujoenda ya parisa ukaya zila ndongobo kawa kufikiri ukaya zote logique bala en réalité zila logique c'est problème dokaya ya maalumati ya hahe yaka mashashi lazima bake preuve, lazima bake procès ilo équitable, ilo bien recherché par les criminologues, rishinderi jouer exactement et arenda shetendwa monti haukaya arma circonstance yeukiri mrundu ajina ulo innocent haji présenté harume lieu dans le mauvais moment au mauvais endroit hamba ula des coupables harengenda poche la plache hitso na bala e coupable ngonziani gutembeo nozina ni aralo shehitso ulaka innocent sha hatori liyo hindi Mwenyezi Mungu harinike hikma hajana makriminologue na mikriminologue wala wokwa lobi ngunutuba wala usoma waongo ndo atsahi wajue za ajiri vaki enquête cha mtitsora mbio mode munu mruhe milia mru ya hafa mdani kabala hamru ahitswa nartsahiri juwa tsahiri juwa vala mrujo urenga mru yojo fungwa yojo juge wa en fonction des actes yaukaya evanuinu ika légitime défense evanuinu zijirije imanarani kwa ankli yaukaya bala Mwenyezi Mungu yojo beha metaphor nrongoza tataya emwenza ankli yojo uji hui dekripe hata hajue sababu yaujue he ankli hainterpreti namna lazimu haushinda en fonctionno wakati en fonctionner culture no wandu washinda uitilize mimi tsele ukaya ngamjo huwe mruola mais dans le socio kirimru havuriwa ze droits za hai hende hafungwa haukaya katina activité he société katsuyenshi ile hani hafungwa a perpétuité katsuyenshi au kakatsuroha katiba banu hafungwa pirizo kanaujwa huwa mru kanaujwa fanya barongo abweza kivikiteza kimaisha abapulashe hitwa na mpuwa mhono wa hiba ikamtende mtahaze sababu mjua zadani mhono wa kauhiba mwana uihakana nzaya hata ngufo katujwa fanyeje hende hapwe mnaende woi wanzo yalenga mwanzo mumbege mumfunge hamumpo mhono na balanga bo mru hibo miliari nge tranquille hopareni gutembeyo yebanu kamfanyao ebanu yejoko pulo mhono de ubezembe ni shenkudu ni zentamanti na baleo hibo miliari ya uhibo e avenir ya hoana uonge tranquille nguwa majumba ngupasho makatikati na ulaha massacre avenir ya ansia kamili donc namlota harijue ukaya ebanu est injuste ebanu ngari utiliser au Coran dans quel sens et sharia utiliser wao dans quel sens est-ce que kweli ngari utiliser au Coran ngari utiliser izo mtume ya hamba ngari utiliser izo Coran ya hamba. Nous devons comprendre cela. N'arrivons à Shihaya. De quel signifie d'abord avant de dire que ils ont des hommes tombés à hamba, ils ont des Courani à hamba. Et bon, quand on m'entend me maka me moi jomoe, les kaburi lam tume. Me moi jomoe, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et là, on doit réfléchir, c'est d'une autre manière. Yaukaya, Henin Banrogo, on replace le contexte avec le temps, avec le lieu, le wakati ilokai timamia lukai comme on mhono wahiba na upulwa, ça veut dire que mhono wahiba uo ngajote leritsa hirijue na bamwe kuna kana ngajanzo kana mtahemjue ranzi eko mhono wogo jahiba da ukana nzaya na mtende mtahemjue ranzi hatsamba kana mpuo mhono wahiba sho wanaje mwenza science wojo kanzo wafikiri wambo kabaneke mwana woi hasomesiwa hanikwa imani
hangena hazi ngena ndongozi mokupeo katsina tambarongo ani esko mhono nungo johiba mwana wika chakana nzaya mwana winge na hazi afanya ngule wa mapesa menji mwana wika tsata marongo shangu tsweba par plaisir est-ce que ngio légitime pour le mari mpomhono ben c'est vrai ngio légitime pour mpomhono aba parce que katsina hata sababu mcho komtokeza yebe nongo ibo ngena hazi ngena mapesa ngutsweba par plaisir hebo ngabo yo cancer ne cancer yonge jo pulo hiyo de interpretaria ya he ankli ya kibinadamu shanti no toda zana bokaya mtume hambokaya hawe Qur'ani yambokaya wohebi mtsinterprete hata mbarongo na pulo mhono shabanu yehebi banu yakananza hata nganzo katujwa afanyeje kartu tsahari zijuwe ezanzihwa zanzihwa tazinu ya hiba na pulo mhono yabonga dora sungu hema taliban ya haukainda abonga dora abuka ya izinu mtume hamba zinu zanzihwa mwe Qur'ani no sha Mwenyezi Mungu hone soka ngabo droit ya interpretar ya sur le plan de l'intelligence haukaka jarumba mama gonzi hau malaika bako haza tutoreda njema shahari nika arme haranika sulaha ni sulaha yo yombo ankle yo interpréter yo rajouter certaines choses kajama ngarenjeza msohafu karamba ngarenjeza hadiza mtume si ujua interpréter ukaya eva nuna ripomono wahiba ça veut pas dire que na rizio mhono nutibe hahunika hazi hahusomesa hahunika adabu hahunika mwendo wa kweli na imani rumabyo kaya kunoparotimie imani yaho ekakuja janzize zo jonza zizemwe na nyuho ekakutswanza uhibiwa andi sauti be mwana nyuho kakutswanza oleziwa andi sauti ye mwana nyuho ewa tselewa okay boma panuka haruma problem ngwanzo unwe kutsina ulonisho esu fanya jabaha ngawe nanzaya hulembela jembuzi ngoufo nabo yokiri yokekanga mfohanza ya mtutwa nifanyeje tilembelea panumi ce qu'il faut comprendre mtswanza ni badile Qur'ani yonsi no parke no probadiliwa non c'est pas ça sha ekarambo kaya namposhe hitswa ya poshe hitswa enganyi suri kamparisa monse ya poshe hitswa wonde wakwedi ejemabo hawo circonstance na mzomwelewe sha eske zanzi hokaya namtende mtsahe mjue haukweli ya pwemrushe hitswa ranzi namposhe hitso ya po mankata la kutila et atsinza na tsinzwa mais on a le droit de chercher et jouer par ses vrais coupables avant reconnaître les mazala zemortijowa innocent shabo tukabanga nzuri badilo mtsohafu yoke jarajuto wa mtsohafu kamba mtsahe mparise coupable wa kweli gaza janti wa mtsohafu uone yao bari mparsahe miao na mumzingare mumposhe hitso tijao abo kartu tahribadile Qur'ani rambi okamtsambe okaewu hakananza takauhiba kajanji wa Qur'ani ewu andrahale mbele katsamba rogo fanya ngena mahakume ya kamilingo shomaji katsina barongo ngena wana waili watula mbahindu ngwa fohanza yangena mrumshe katujwa ngufanyoje haji hunde ndai bikilo ansohole kabatsi ndogozo kanga kananza kaja ngena mrumshe na mumzingare mumpo mhono chao eyo de logique ya Mungu iyo de logique ya Mungu basi ngamkazo Mungu ndrabo yo mjisibutina beka yabo ngamkazo Mungu ndrabo parce que Mwenyezi Mungu yeti mwalimu hau kama nada mwahanadrwa drwa ya ulamba hindu drwa yokana mbahazi ya undamba majiano hau undamba maisha bora kachaba nganzo aketajiri na tsonda bendu yale ya undamba majiano mwende mumvure zimlizozo nzipia katina lonisho halembela jembuzi hende hebimba mhogo ngunyenyo mumzingara mumpo mhono yabo ya juindo mujinda wa mpo mhono waibo mhono haya wende mwiti we wajazingara mhono hewa pua wende mwiti tatsindo nende bemba mhogo anyenyao ulaha karuma survie na baha trois nécessités pour que lazima ndio mwaze répondre unamba maji ulamba hindu mbala la siwe donc ebongea
donc ebo nge lazima heni barogo itome context ya hayo wei halewe katina babano abirao halata yankili tawa nono donc ebo nge abo kwezi bwa tukufu si wanaja burulona ankli ke lazima rifikiri mbawi au kama Mwenyezi Mungu honi sokaya inuti ifanye harumu wafikirio ya Qur'ani yenu ngejofa yo wafikirio ngejofa yo waaminio cha deshe ngo amini nonga we mjinga kutswelewa tezo amba nonga amini Mungu au kama hizo ka aljahil wa du wallahi walau kana abidan mjinga ndio hangu beshe ngufanyo ani nguswali ngufanyo za amali za ngo ambuju Mungu shea ndio hai no donc ebo ngabo mwatsinde wenai sambo kae mwizi bomana ma Ahmed Saidi mwizi dola hibo mhono wa hemru ya lembela jendema ya tsogwa fanyeje ya fawo hanzaya yende azingara mna pakahula ya mpuwa ya njomho hale ya jana mariwa yende apulo mhono na bale mru wala hale ya tsemba hazi hata katsuhura halembelea ngufo ya ankili tawa halembelea paske aruma mrulo nanzaya mbu perturbi hata ya ankili yake fanya hazi nga oblige mandone fanya noko zilo illegal est-ce que mronge innocent ou coupable donc c'est une question que lazima ndo azifikiri non wajue parce qu'il avait droit hakana droit yonde men yale donc yote question kama nzoni badile Coran yote question kanga nzoni badile namna yo kakaja kartukubalizo mngu ya hamba wala izo mngu wala izo mtume hamba sha iyo namna ya ufikira kunga sina nyiwengwe Mwenyezi mkatambo kana mtonyamita jagonzi zinzambwa na mfanyeza hamba eba nuzambwa pourquoi et pour quelle raison wanujo fikiri ramba ripweshe hitso ramba ritsambe mbiza he hafa wanujo réfléchisse pour quelle raison harmo contexte hindi donc c'est ça ce qu'il faut réfléchir donc nanga wana da mwenzo tsonza réfléchisse chatungamba kano uzanziwa mbatsin la matemi karajali uzanziwa mwe Qur'ani mbatsin la matemi karajali ne matsimbele kaburi la mtume malijomo na mameme Mungu izo zamba non écoutez ngasina responsabilité yonde marambo kaya ifalu ma shi'ta kama tadinu tudan na mfanye zo mjo ushinda izo mwapatani zo mjo uliwa ngasina libre arbitre ya ufikiri mnahindi Mtume Muhammad ya